Someone tell me the procedure. Take 5 ml urine in a test tube, then what? Ammonium compound what? Ammonium chloride or ammonium sulfate crystal to saturate it. What drops? How many drops? No. They wrote about 0.5 ml. Oh, okay. 0.5 ml. Then a purple color ring is formed. Bas. Hobei na. Nothing will be formed if you didn't add the liquid ammonia. Liquid ammonia makes it alkaline. Okay. Now, what are the name of the ketone bodies? Yeah. And Rotheras test will give positive result for which ketone bodies? Acetone and acetoacetate. Which is the predominant ketone body in our body? খাতাটা দেখে বল, কিছু অসুবিধা নেই, বল। হ্যাঁ। No. Beta hydroxybutyrate. But we cannot have a direct result from any test. So what we do? We add H2O2 in the solution and beta hydroxybutyrate converts into acetoacetate and gives positive result. Okay. Tell me two alternative tests for ketone bodies. Gerhardt's test and any other name? Iodoform test. Gerhardt test give positive result for what ketone body? So Gerhardt test and Rotheras test both give result for acetoacetate. Okay. What are the, tell me two causes of ketonuria in our body? Two causes. Yeah. That means diabetic ketoacidosis and starvation ketoacidosis. Why in starvation and diabetes ketoacidosis occur? Why? What is the cause? Both are different cause, right? In diabetes we have abundant glucose in our body. In starvation we have no glucose in our body. Then why ketonuria is happen in both of them? Why? No one? Yeah. 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 What is the receptor for glucose that it cannot work in diabetes? GLUT4, right. So what happens? I repeat, in diabetes, what happens? Insulinopenia occurs. That means insulin is deficient. So GLUT4 cannot be active. So in the cell, GLUT4 is the receptor for glucose. So what will be the environment between the cell? Just like starvation, there will be no glucose. So there will be fat lysis, lipolysis will occur, and fatty acid and glycerol will be formed. So there will be ketone body. Okay. And what happen in diabetes? What happen in starvation? There will be no glucose. So there will the energy will come from fat lysis, lipolysis will occur, and fatty acid will form. From the fatty acid there will be ketone body formation. Okay. So what is the rate limiting enzyme for ketone body synthesis? Where ketone body synthesis occurs? What is the organ in our body where ketone body synthesis occurs? Liver. Liver in which organelle? In which organelle? Gallbladder is different organ, liver is different organ. Organelle means what? Golgi body, mitochondria. In what organelle? Mitochondria. Liver, mitochondria. Ketone body synthesis occurs. And which organ utilizes ketone body? Utilization of the ketone bodies occur in which organ? Almost all organs utilize ketone bodies except two organs cannot utilize. What? No.
Brain uses ketone body. What? Two organelle. No. RBC cannot utilize and liver itself cannot utilize ketone body. Why? They deficient one enzyme for ketone body utilization. What enzyme? RBC and liver cannot utilize ketone body because they deficient what enzyme? What? Thiophorase enzyme. Thiophorase is important for ketone body utilization. Thiophorase enzyme. What is the primary ketone body in our body? সবগুলো একবার করে ট্রাই করে নে, তিনটে আছে তিনটে ট্রাই করে নে একবার করে, বললাম তো তিনটে আছে তিনটে ট্রাই করে নে। Acetoacetate is the primary ketone body because acetoacetate formed first in our body, then from spontaneously CO2 get exerted and acetone is formed, and from acetoacetate beta hydroxybutyrate dehydrogenase beta hydroxybutyrate is formed. So acetoacetate is the primary ketone body and acetone and beta hydroxybutyrate are the secondary ketone bodies. So in exam there will be cards where disease are predicted. Okay, there will be examiner will give you a card and there will be one patient's information like patient has glucose that amount, patient has ketone bodies in urine. So suppose the patient has glucose in our blood 40 mg per deciliter, okay, and the patient has ketone bodies positive in urine, then what will be the probable diagnosis? For what? Ketonuria to আমরা একটা লেম্যানও বলে দেবে ketonuria, ketone bodies present in the urine. For what? Starvation ketoacidosis. Your seniors all blunder here. They said diabetic ketoacidosis. Starvation. Why starvation? Why starvation? Because the patient has blood glucose 40 mg per deciliter. What is the normal amount of glucose in our body? 80 to 120, 110 or 120. Okay. When we called hypoglycemia in our body? No, below 70. Below 70 we called hypoglycemia. So when there is blood glucose 40 mg per deciliter, the patient is obviously having hypoglycemia and starvation is one of the cause. So the answer will be starvation ketoacidosis. Likewise, there will be a card where blood glucose will be 500 mg per deciliter and the patient will have ketosis in the urine. So that what will be the answer? Diabetic ketoacidosis. क्या प्रोसीड्योर है एक बार बोल दो, हाँ हाँ बोलो, क्या क्या बोलो बोलो जोर से बोलो, हाँ सॉल्ट देना है, अमोनियम सॉल्ट ये है, ठीक है, इसको देके सैचुरेट करेंगे। कब ये मतलब होगा कि सैचुरेट हो गया है, कब हम लोग समझ सकेंगे? या after vigorous shaking the amount of ammonium crystal will be at the bottom, some amount of crystal. দিয়ে যেতে হবে। কতটা নিলি? 5 ml নিয়েছিস? হয়নি, আর একটু নিতে হবে। বেনেডিক্টে যেমন নিয়েছিলি। আর একটু দিয়ে দে। ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে। অ্যামোনিয়াম ক্রিস্টাল সার্চ কর। এই দাঁড়া এই একটা পড়ো দেখো। हाँ, पहले सब देख लो ये, ठीक है, कैसे कर रहे हैं।
এই দেখ কখন মিক্স কখন কিভাবে করতে হয় মিক্স এইভাবে এগুলো সেকিং করতে হবে নয়তো মিক্স হবে না और मिक्स जखन হবে না এটা একটু হেজি হবে দেখবি ये जब मिक्स हो जाएगा ना तो ये कलर हेजी हो जाएगा थोड़ा मिक्स हो गया और थोड़ा ऐड करना पड़ेगा और एक लागबे थोड़ा ऐड कर दो फिर से फिर जैसे मैंने दिखाया वैसे शेक करो ऐसे कर लो हाथ हाँ ऐसे এগুলোতে সব লেগে গেল তো হ্যাঁ এইভাবে একটু কাট করে थोड़ा टिल्ट करके वो हैंड को আচ্ছা হ্যাঁ vigorous shaking কিন্তু তারপরে after adding sodium nitrobusate the mixing will be gentle okay after ammonium sulfate crystal the mixing will be vigorous until it will be mixed and there will be some amount at the bottom দেখিস পড়ে যায় না আর টিল করিস না পড়ে যাবে রিং ফর্ম দেখি নিচে আছে हल्का एक तो আছে ঠিক আছে हो गया सैचुरेट अब ऐड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड কত টাকা ছিল 1 to 2 ড্রপ अरे 3 to 5 drops দেন এখানে না এমনি আচ্ছা 0.5 ওটা লেখানো হয়েছে 0.5 ml স্যার লিখেছে না ম্যাম লিখেছে কতটা দিতে হবে আমরা তো ড্রপ হিসেবে 1.2 ড্রপ 1 to 2 ড্রপ আরেক ড্রপ দে 3 ড্রপস দিলে কিছু হবে ये জেন্টলি মিক্স কর মিক্স না করলে কিন্তু হবে না জেন্টলি মিক্স করতেই হবে হালকা দেখ হ্যাঁ ওভাবে মিক্স করতে পারিস বা হালকা না সোডিয়াম নাইট্রোজেন মিক্স করা যাবে হ্যাঁ ব্রাউন রিংটা চলে আসবে নয়তো তারপরে ওইটা লিকুইড অ্যামোনিয়াটা মিক্স করা যাবে না ঠিক আছে এবার আস্তে করে টিল্ট করে লিকুইড অ্যামোনিয়ামটা একদম আস্তে করে দিতে হবে नॉइतो टिल्ट करके ये लिक्विड अमोनिया जो है वो वॉल के थ्रू हाँ 1 ml নিতে হবে 1.5 1 ml নে না 1 ml না একটু করে একদম মানে ওটা কিন্তু জোরে জোরে পড়লে কিন্তু ওটা কিন্তু রিংটা এ হয়ে যাবে হ্যাঁ ওটা কিন্তু রিংটা মিশে যাবে যদি জোরে জোরে পড়ে ঠিক আছে তোল আর করিস না এবারে তোল ঠিক হয়ে গেছে রিংটা ওটা ঝাঁকানোর জন্য ম্যাডাম ঠিক হয়ে গেছে এদেরটাও ঠিক হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ কর আরেকটা আছে তো কিন্তু তো তোমার লিটারালি কিন্তু লিটারেচারে যেটা লেখা আছে আফটার সোডিয়াম নাইট্রোজেন ইউ হ্যাভ টু মিক্স ইট জেন্টলি ওটা সাইডে রেখে দাও একটা করো আরেকটা করব হ্যাঁ স্যার আরেকটা করব পুরো এটা রেখে দে তো
তো বাইরে পাঁচ করে তারপর বাইরে পাঁচ করে এটা ডোবাতে হয়। দাঁড়া, ঠিক আছে। দে, এটা দে। মিক্স কর ভালো করে। ওটা পাওয়া যাবে। थोड़ा हेजी आएगा, मतलब जैसे देखो ये वाटर वाला तो कलर नहीं है ना, थोड़ा हेजी हो गया देखो। वो पर्पल कलरिंग कहाँ फॉर्म होता है? इन बिटवीन जंक्शन ऑफ टू लिक्विड, लाइक द अपर वाला जो लिक्विड होगा वो एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा। बट ये समझ, हाँ थोड़ा है, और ऐड कर दो, ऐड कर दो। ये वाला जो वॉल में लगा हुआ है ना, ये भी जब तुम लोग लिक्विड अमोनिया दोगे तो वो डिस्पर्स हो जाता है, इसलिए भी होता है, क्योंकि वो तो वॉल से स्मूथली नहीं ना मिला ना, इसलिए ये ऐड हो रहा है। थोड़ा टिल्ट करके ये भी ले लो। এটা অনেকটা থিন এসছে, ভালো এসছে। नाइट्रोबुसाइड ऐड कर। ये कितने 3 ड्रॉप्स राइट? हाँ 3 ड्रॉप्स ले। ये जॉर्डा खुला हो तो মিক্স করিস না, মিক্স কর, ডোন্ট মিক্স ইট, ওকে। এটা বন্ধ করে দাও তো, একদম আস্তে আস্তে গাবে, একদম আস্তে আস্তে গাবে, slowly 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 through the wall। वो हिलाओ मत, वो घुमाओ मत। अच्छा रख दो, हो गया कर दो, बंद कर दो। কোড আসছে ঠিক কেন আসছে? ঠিক আসছে, ভুল হচ্ছে তাই জন্য। এটাও ঠিক हो गया। वो जो एमोनियम सल्फेट जो सॉल्ट ले रहे हो ना, वो वॉल में सब स्टिक हो रहा है, इसलिए जब वो लिक्विड अमोनिया डाल रहे हो वो वहां पे डिस्पर्स हो रहा है। डेढ़ चम्मच, एक चम्मच के लिए 1.5 चम्मच। अरे ठीक है भाई, क्वेश्चन ही पूछेगा ऐसा, वो क्वेश्चन का आंसर दे दो, वो ही बहुत ज्यादा है। क्यों हम लोग ऐड कर रहे हैं लिक्विड अमोनिया, बताओ। नहीं ये बताओ, हम लोग एमोनियम क्रिस्टल क्यों ऐड कर रहे हैं? अल्कलाइन मीडियम तो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रहा है इन लिक्विड अमोनिया ऐड होने से। अल्कलाइन मीडियम में व्हाई वी आर सैचुरेटिंग इट, व्हाई? सैचुरेशन का क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंस है? व्हाई वी आर सैचुरेटिंग? Already we are adding a alkali medium liquid ammonia. Liquid ammonia will react with the water and it will produce NH4 plus, and alkaline medium will be produced and ketone body will react that, and the purple color ring will form. Why we are adding ammonium sulfate crystal to saturate it?
No. In alkaline medium, what is the principle? In alkaline medium, ketone body will react with the sodium nitroprusside and form a purple color ring. So why there is importance of ammonium sulfate crystal? We are adding liquid ammonia. Liquid ammonia will form a alkaline medium. Then why? Because it is Rothera's test. First of all, it is Rothera's test. ACH Rothera scientist, that dictum is Rothera's, not it is Namrata's dictum. It is Rothera's dictum. Okay. So the step will be followed as much. And second, what is the scientific reason? Because if ammonium crystal already saturate the water, there will be no free water molecule that will react with the liquid ammonia and form NH4 plus and OH minus, right? So ammonium crystal will saturate it and their liquid ammonia will produce a clear liquid and the above. If clear liquid will not form in the above, so the purple color ring will be thickened. The whole color will be at the above. If liquid ammonia produce a different phase, the purple color ring will be thin and it will produce in between two liquid. In between the hazy liquid in the bottom and the clear liquid in clear ammonia in the above. Okay. So why we are adding? Tell me. বুঝতে পেরেছিস? कुछ समझे? क्यों बताओ কেন add করছি? আপনার যে ফর্মিং মানে আমার কিছু নেই, আপনার যে নেই। জলে কোনো মলিকুল মানে যাতে ফ্রি থাকে, যাতে না Na প্লাস আর OH মাইনাস যাতে না NH3 cannot react with the water and there will be no NH4 plus formation. Okay. So we are adding, first we saturate the water, then we are adding liquid ammonia. नहीं तो वो जो पर्पल कलर रिंग है ना वो बहुत थिकन हो जाएगा and that will be a bad taste. খুব ভালো আছে, দেখ লিটারেচার লেখা আছে জেন্টলি মিক্স করতে, কিন্তু হ্যাঁ জেন্টলি মিক্স করতে, কিন্তু মিক্স করলে কি হয় তখনও ওয়াটার মলিকিউলগুলো তোর যখন মেশাচ্ছিস তখনও একটা মনে হচ্ছে ভেলোসিটি পেয়ে আছে, যখন তুই মেশাচ্ছিস ওটা হয়ে যাচ্ছে, ডিসপার্স হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাস না, ঠিকই আছে, যতক্ষণ না ওটা একদম পুরো ডিজলভ হচ্ছে, যদি তারপরেও দেখিস সাম অ্যামাউন্ট রিমেইনস ইন দ্য বটম, তার মানে ইট ইজ স্যাচুরেটেড। ওকে, কর ভিগোরাসলি শেক কর, দেখ এবার দেখ আছে কিছু আছে এখনো, আর একটু শেক কর, প্লাস দেখে নে। দেখ বটমটা, দেখ বটমটা। ওকে, রিমেইনস একটু দাঁড়া, বাবলগুলো চলে গেছে তো। হ্যাঁ, এবারে অ্যাড সোডিয়াম নাইট্রোক্লোরাইড, সোডিয়াম নাইট্রোক্লোরাইড অ্যাড কর, 0.5 ml অ্যাড কর। আর এমনিতে নিয়ম হচ্ছে লিটারালি যে জেন্টলি মিক্স করতে, বাট এবারে আস্তে আস্তে ওইটা দে, একদম tilting the test tube slowly through the wall, liquid ammonia। বাহ, ভালো এসেছে, একবার দাও এটা দাও। এ দেখ নিচে একটা হেজি লিকুইড আর উপরে একটা ক্লিয়ার সলিউশন, in between the two liquid one ring is formed. 3 to 4 drops দিতে হয়। নে তুই কর, ওটা নে না, দেখ রিংটা আসছে কিনা লক্ষ্য রাখবি। হ্যাঁ টিল্ট কর, হ্যাঁ আস্তে আস্তে আস্তে, হ্যাঁ এবারে তোল, তোর হাত কাঁপছে, প্রচন্ড হাত কাঁপছে রে, রিংটা এ হয়ে গেছে, ডিসপার্স করে গেছে। ঠিক আছে না, ওদের করতে দে, চলে দেখ ওদেরটা দেখ। হ্যাঁ 5 ml, 6 ml অব্দি নেই এখানে, না দুটোই হবে। হ্যাঁ এখন দেখ পরে এই ওরকম করে হবে না, আস্তে আস্তে দিতে থাকতে হবে। কি বলবো দেখলো না, ওরকম দিতে এরকম ইয়ে করলে হবে না, আসলে টিল করে ওটা দিতে হবে। হাত কাঁপছে এদের, প্রচন্ড হাত কাঁপছে। ঠিক আছে।
রথেরা কিন্তু তাড়াহুড়ো টেস্ট নয়, রথেরা যদি পরীক্ষার খাতায় পড়ে আস্তে আস্তেই করতে হবে। বেনেডিক্ট তাড়াহুড়ো করে দিলাম। হ্যাঁ, yeah, you can add as much there will be some amount remain in the bottom. হ্যাঁ, ভালোই এসছে, একটু হয়েছে, একটা ব্রাউন টিঙ্গও চলে এসেছে। देख रहे हैं कि वो but it literally says that it should be gently mixed। ठीक है, अभी वो लिक्विड एमोनिया ऐड करो एकदम slowly, okay, by tilting the test tube, yeah, एकदम slowly slowly। और थोड़ा ऐड करो, ये भी रिंग डिस्पर्स हो गया। ठीक है, छोड़ दो रख दो, रिंग डिस्पर्स हो जाएगा। देख लेते हैं। স্যার চলে গেছে, দেখছি এখানে ভাইজান যা বক শুরু করতো। ये अच्छे से सैचुरेट करना, नहीं तो वो रिंग विल बी थिकेंड। देखो ये जो वाटर है, हम लोग एमोनियम क्रिस्टल्स ऐड कर रहे हैं ना, एमोनियम सल्फेट और एमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे एमोनियम सल्फेट यूज है। फिर ये हम अच्छे तरह से सैचुरेट कर रहे हैं, तो ये सैचुरेट करने के बाद ना एक हेजी फ्लूइड विल बी फॉर्म, ओके। एंड व्हेन वी आर एडिंग ammonia, liquid ammonia, there will be no free water molecule to react with the NH3 ammonia, so it will form a clear liquid above, okay, and there will be a hazy liquid below. Ammonia plus water, NH4 will be formed here, and there will be clear ammonia above, so in between the two liquid, the purple color ring will form. So we are adding the NH4Cl, that's why we are adding to saturate the water. There will be no free water molecule to react with further with ammonia. The ammonia solution will be clear in the above, okay। যত টাইম যাবে ওটা তত বাড়তে থাকবে। ये भी थिकन हो गया है। ওটাতে আছে কোনো একটা, ওদের দেখাবো, আছে রিং, থিন রিং, সব গন্ডগোল মানে হয়ে গেছে, সব হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে। ওইটা দিয়ে একবার দিয়ে, ওটা দিয়ে, তাও এটা এসছে, বুঝতে পারবে ওরা, তাও এটা বুঝতে পারবে যে দুটো লিকুইড থাকে,
তার মাঝে হয়। This ring is also thickened, but you can understand from this there will be a clear liquid above and a hazy liquid below. Look at the liquid nature, okay, and there will be a thin ring in between two liquid. To form this haziness, we are adding ammonium crystal. Why are we are adding ammonium crystal? What is the principle of this test? In alkaline medium, ketone bodies react with the sodium nitroprusside and form a purple color ring. So why we are adding ammonium crystal? Liquid ammonia already give us the alkali medium, right? So why we are adding ammonium crystal? Yeah, saturated. So why we are saturating it? Yeah, but why we are saturating it? Because when we are adding liquid ammonia, there will be no free water molecule to react with the ammonia, right? Liquid ammonia will form a clear fluid in the above, and the purple color ring will form in between the two liquids. So we are saturating it. रख दो पढ़ लेना, कीटोन बॉडी सिंथेसिस पढ़ लेना, फैट में है, ठीक है, लिपिड में है, मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. What is the rate limiting enzyme for ketone body synthesis? Which is the organ where ketone body synthesis occurring? What the organs we cannot use ketone body? Okay, सब पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. नीट पीजी में भी क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा.